इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नया सेंटेंस या एक नया जुमला। लेकिन पहले हम ये भी दोहराएंगे कि सेंटेंस या जुमला होता क्या है। जब बहुत से लफ्ज आपस में मिल जाएं और फिर उनका कोई मतलब भी हो तो वो एक सेंटेंस बना देते हैं। सेंटेंस के आखिर में हम एक नुक्ता या फुल स्टॉप लगाते हैं जिससे हमें ये मालूम होता है कि हमारा जुमला मुकम्मल हो चुका है। चले हम शुरू करते हैं। हम इस तस्वीर की मदद से इस नए जुमले को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये क्या है। ये है एक पेन। पेन यानी कलम। पेन यानी कलम। चले अब हम ये जुमला पढ़ते हैं। दिस इज a pen. This is a pen. यानी ये एक कलम है। This is a pen. यानी ये एक कलम है। चलें अब आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। आपने मेरे साथ दोहराना है। This is a pen. बिल्कुल ठीक। This is a pen. यानी ये एक कलम है। बिल्कुल ठीक। चलें अब हम ये जुमला या सेंटेंस लिखने का तरीका सीखते हैं। लेकिन पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। ये सेंटेंस आप पहले ऊपर भी पढ़ चुके हैं, अब हम इसे दोहराते हैं। This is a pen. यानी ये एक कलम है। This is a pen. और फिर आप देखें कि जब ये जुमला मुकम्मल हो गया तो इसके आखिर में एक फुल स्टॉप है यानी एक नुक्ता है जिससे ये मालूम हो रहा है कि अब हमारा ये जुमला मुकम्मल हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है। इस जुमले को अब हम नीचे लिखेंगे। आपने भी मेरे साथ कोशिश करनी है। चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिस। दिस। चले हम शुरू करते हैं। T H I S this. T H I S this. दिस के बाद अगला लफ्ज क्या है? इज। इज यानी अब हम नीचे क्या लिखेंगे? इज। आई एस इज। दिस इज के बाद क्या है? इसके बाद है आ। चले हम लिखते हैं आ। दिस इज अ। आखिरी लफ्ज बताइए। पेन। पेन यानी कलम। P E N पेन। This is a pen. यानी ये एक कलम है। हमने ये पूरा जुमला यहां पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक फुल स्टॉप लगा देंगे यानी एक नुक्ता जिससे हमें यह मालूम होगा कि अब ये जुमला मुकम्मल हो चुका है। चले हम एक दफा फिर से कोशिश करते हैं लिखने की। अब आपने भी मेरे साथ अपनी कॉपीज पर लिखने की कोशिश करनी है। शुरू करते हैं। T H I S this. T H I S this. दिस के बाद अगला वर्ड है इज। इज। चले हम लिखते हैं I S is. This is। फिर क्या है? आ।
This is a, اب آخری لفظ بتائیے. Pen. Pen. This is a pen. P E N. Pen. This is a pen. یعنی یہ ایک قلم ہے. اب ہمارا یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم ایک فل سٹاپ لگا دیں گے یا ایک نقطہ لگا دیں گے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اب یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے یا یہ سینٹنس کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور یہ سینٹنس کیا ہے؟ This is a pen. This is a pen. یعنی یہ ایک قلم ہے. اب میں آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی. جو جملہ اب ہم پڑھ چکے ہیں تصویر کی مدد سے وہی جملہ اب آپ مجھے بتائیں گے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس تصویر میں کیا ہے؟ یہ ہے ایک پین. بالکل ٹھیک. پین یعنی قلم. اور وہ جملہ کیا ہے جو اب ہم نے پڑھا تھا؟ This is a pen. بالکل ٹھیک. This is a pen. یعنی یہ ایک قلم ہے. This is a pen. بالکل ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم نے ان دی ہوئی لائنز پر کیا لکھنا ہے. ہم اس جملے کو نیچے والی لائنز پر لکھیں گے. بالکل ٹھیک. سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم لکھیں گے this. چلیں ہم لکھتے ہیں T H I S. this. T H I S. this. this کے بعد ہم لکھیں گے is. بالکل ٹھیک. I S is. This is a. This is a. آخری ورڈ اب بتائیے. Pen. Pen یعنی قلم. This is a pen. P E N. pen. بالکل ٹھیک. This is a pen. یعنی یہ ایک قلم ہے. اب ہمارا یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم ایک فل سٹاپ لگا دیں گے. بالکل ٹھیک. فل سٹاپ یا ایک نقطے کا نشان جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اب یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے. اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا؟ اس ویڈیو میں آپ نے ایک نیا جملہ اور اسے لکھنے کا طریقہ سیکھا. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں دہرانے اور لکھنے کی بھی کوشش کریں. اس طرح آپ بہت جلد یہ نیا جملہ بھی سیکھ جائیں گے.